पिता हरे माँ खेल भरा भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम हौ हेला रे माँ हेला सही प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तते कोटि परमाई दियंतु रे माँ तोर प्रत्येक कार्य सफल हो रे माँ तो चला पथरे पुष्प वृष्टि हो रे माँ पुष्प वृष्टि हो उठ रे माँ उठ 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 हे माँ अंजलि पिता मु तते अनेक समय धरी एठी अपेक्षा करिके अछि रे माँ ए माँ एते बेल पर्यंत तू कुआरे जाइथिलु रे माँ पिता मोना मो सांसद मान के सहित से उदंडी को भ्रमण कर करियो टिके विलंब हे गलो हे माँ अंजलि एते बड़ दुनिया रे तो छड़ा मोर किए अछि रे माँ तू तो होचु मो आखिर सपन तू तो होचु रे माँ मो ओठर हस तू तो होचु रे माँ मो छातीर कलिजा ए माँ पिता तते मुहूर्त टे न देखिले मो जीवनटा अंधार है जाए रे माँ मो जीवनटा अंधार है जाए पिता तुम्हें छोटे कुछ पाई इतनी चिंता अच्छा मुकड़ा छोटे छोटे के अच्छी मुपरा कितने बढ़ाई गली ने हे पागली तते केबेती बुझेबी रे माँ पुआ झियो माने जेते बड़ हेले मध्य सबुदिन पाई तांको माँ बापांको आखिर से माने छोट छुआ है कि रही थाती हौ हेला छाड़ से सब कथा तू हबा कौन बुझिबू गोटाए बापर मनर कथा रे माँ पिता आज मु किंतु तुम मन कथा जानिबा को चाहूची हे माँ अंजलि तुम मनर कथा जानिबा पाई चाहूछु ना बा ताहले सुन रे माँ गोटाए बापर मनर कथा गोटाए झियो को गोटाए माँ बापा जन्म कर सारला परे दीर्घ 21 वर्ष धरी तार लालन पालन करती सही झियो जते बेले बड़ हो जाए ता निज जन्मित कन्या रत्नटाकू गोटाए सुयोग्य बरपात्र हस्तरे विवाह करई ता सासू घर को न पठेबा पर्यंत गोटाए बापर कर्तव्य जाएनी रे माँ ना पिता ना मु तुम छाड़ की कुआड़ भी जीविनी हे हुंडी मु कौन एबे तते तो सासू घर को पठेई दउची जे तू पुणी मो सहित एमिति मान अभिमान पहाड़ ठिया कर दउचु ए माँ छाड़ से सब कथा रे माँ तू बहुत दूर आसीचु तते निश्चय भोग होउथब किछि गटे गटे खाई देकी तो जा खाइब जी इन खाइब पूर्व ना मु तुमको किछि मागिबा को चाहूची हे माँ अंजलि हेटे बकटे थिलु रे माँ तो माँ मो समस्त को सुख सागर रे भसई दे हे पारी रो आर पारी को चली गला से दिन ठू तोर प्रत्येक अली अछट को सही तोर माँ बापा सबु किछि होई मु तते एहेटी रु एहेटी करिछि रे बा हाउ जो जिनिस दरकार पूर्वरु मु तते आनी की देइछि आज मु सुने तो मो झियो अंजलि रो कौन दरकार अछि कहब जी हेले पर किंतु मन करबनी हे माँ मु तते कथा दउछि रे माँ
तू जहा मागिबू मु तते निश्चय देबी कहरे बा तोर कौन दरकार अछि କହିବି ପିତା ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ହଁ ହେମା ଆସନ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ସକାଳ ସମୟରେ ମୋକେଲ ହେଇ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ତା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ନନ୍ଦନ କାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ସତରେ ପିତା ଏଥର ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନନ୍ଦନ କାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମହାରାଜ ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କରି ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି आयो एक सारे मुझा भाबुजे आपणक बयस सहित आपणक बुद्धि भी किछि काम करनी सारे अच्छा कहले सारे आपण जदि तांको हत्या करि देबे ना ताले कंटा अधिका हेब हे ମହାନ୍ତେ सारे ମୁଁ ମହାରାଜା ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସପନ ପୂରଣ ହବ आयो ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା आयो एक सारे राजा ना छेना गुड़ है अच्छा कहले सारे आपण जदि राजा हेबे ना ताहले आपणक परे आ किए राजा हेबे हे ମହାନ୍ତେ ମୋରି ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବାହା ହବ ସେ ହେବ ମୋରି ଅନ୍ତେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା आयो एक सारे एबे परा ठीक बाट को आसी जानती सारे ए सारे आउ केते दिन एमिति मणिष मारी चाली सारी थिबे सारे ए सुनंतु सारे मोर कहबार काटाटा होइची आम राजांकर पुआ सिद्धार्थଙ୍କ सहित जदि आम अंजलि सहित विवाह करी दिया जाए हे ମହାନ୍ତି सारे ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ଯଦି ଆଦର୍ଶ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାରାଜ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଟାକୁ ବାହା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ରାଜପିତା ହେଲେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ सारे ସେଇ ରାଜାଟାକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ अरे एक सारे मु कौन आपणक पाखरे
ଗେମ୍ଫାଟା ମାରିବା ପାଇଁ ଅଛି କି ସାରେ? ଏଇ ସାରେ ସେଇ କାତଟା ମାରି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାରେ। କିନ୍ତୁ ସାରେ ମତେ ଗୋଟାଏ ମୋ ଅଞ୍ଜଳିର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋଟାଏ ଦରକାର ସାରେ। ହେ ମହାନ୍ତି, ସାରେ ତୁ ମତେ ଏଇନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ମା ଅଞ୍ଜଳିର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆୟୋ ମହାନ୍ତି, ସାରେ এইনে মহান্তি ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିର ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ଆୟୋ ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ମାର ବାହାଘର ମହାରାଜା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପୁଅ ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସହିତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ଆସ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସାରେ। ଏଇନି ମୁଁ ଯାଉଛି ସାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟିଏ ନେଇକି ଆସୁଛି ସାରେ। ଯାଅ ମହାନ୍ତି ଯାଅ। ଆୟୋ ଆୟୋ ଆମ୍ମା। হইবে সোলা হরমজদ মহারাজা আদর্শ সমুদ্রায় ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ତୋ ଘରର କୁଳବହୂ ହୋଇ ମୋ ସପନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କର ରାଜା ଆଦର୍ଶ ସମୁଦ୍ରାୟ। ଆଗକୁ ସବୁ କଣ ଘଟୁଛି ଆସୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଜୟ